Hello guys, good evening sa lahat dyan. Ano kaya gagamba to? Ang gagamba guys oh. Saan kaya ito? Gamba sa pader. Laking gagamba guys oh. Pwede na ilaban to guys. Oh. Hindi matatalo yan guys. Kasi malaki. Oh. Oh. Laking gagamba guys oh. Panlaban sa pustahan guys, pwede na to. Ang pustahan, gagamba. Oh, laki oh. Walang matalo yan guys. Oh, ayos na gagamba to. Panalo talaga. Walang katalo-talo yan guys. Pwede na yan guys. Thank you guys.